ढमणा साप को जाल रू बाहर रिकवरी करिया पे आपण देखि परथु केडे बड़ ढमणा साप तार लांजोटा होची एमिति तते खाइ जाउची एमिति तते खाइ जाउची आ मिस्टर दीपा और मिस्टर देवन ताको बाहर करिया लागि जे आपण देखियो जे केन लांजो हले हले करची सब बेले हमर हस खुशी रो आ कैंपिंग रो वीडियो आपण देखंती किंतु आज प्रथम सापर वीडियो आपण देखिबे हम केमिति ताको रिकवरी करजु आसंत देखिबा हम मिसी हम केमिति साप को रिकवरी करती देखिबा जम्मा साप धराडी एक्सपर्ट हो देखो आपण केडे बड़ साप देखिबा मतलब आपण लांजोरू पूरा ता मुंडा पर्यंत माने अग्ग पर्यंत ताको पूरा ये करूची ना ना मुंडे आपण उडा सेपटे आमे देखा रे ता मुंडा देखा ता मुंडा देखा ता मुंडा देखा ता मुंडा ए भाई तो केमती कोन करछ तुमे ए देखो देखो तार ब्लॉक कराउची यूट्यूब तार एक्चुअली मुंडा होची एठी आपण देखि परतु कि नै मैं जानिनी जदी न देखि परछ न देखि परत मु हमको उठै दोची देखो आपण एबे क्लियर कर देखिले आपण देखिले केमती छै ढमणा एटा ढमणा इ दैट इज ढमणा एटा पर देबन देखंतु देवन केमिति काठी साहाଯ୍य रे जाल को छड़ौछंती सेम समते जाल को छड़ै दिते ताले ब्लेड आ कतुर आवश्यक होंतनी कि परतु एटा केड्डो बड़ साप देखन आपण बाड़ी रे उठे होन ना बाड़ी भांगी जे बेला पहिले देखन आपण एटा केड्डो बड़ साप ए भाई मैं एटा दौड़ी दीपा दीपा तू कोडी देखंतु आपण मान निजे देखंतु मु टेकी दउची अवश्य देखंतु ए चीज देखंतु देखंतु से केडो आउरी तार पछाड़ अछि तो कहिछि किछि न एटा ए चीज पछाड़ केडो बड़ अछि देखंतु केडा बड़ अछि तार भाई लांजोटा केडो बड़ अछि रे केडा बड़ देखंतु जमना देखंतु पूरा ये जे सोइतिला देबन भाई एते बड़ तो मु ही नुहे देखंतु आपण देखि परथु एठी सापटा जाल रे फसैछि आ ता सहित माने क्रीडा चलैछंती ना ना हम चाहू जल्दी सेटा रिकवरी करिया किंतु से मझरे तो फसि तो ताको एमती रखी ता ब्लेड मारले से तो उठी जिवो छाड़ दियो देबन खाइ दो देबन को तो खाइ परियो ना जेडा बड़ दुइची आपाडी जेडा बड़ हबन देखंतु आपण पूरा क्लियर व्यू देखो जेठी सापर आइछि आपण देखि परथु एठी क्लियर व्यू सापर देखंतु एठी एडा होसा पेट एठी फसि जाइछि आ एटा होछि तार लांजोटा तो एमती लंबीछि एटा लंबीछि पूरा पूरा लंबीछि जे लंबीछि ये मैं हूँ और ये सांप है ये ढमणा सांप है एटा पूरा रॉ वीडियोटा गोटे सापटे जाल रे फसी केमती हैरान होची आ ताको हमें रेस्क्यू करियो चेष्टा करू एटा पूरा रॉ वीडियो आपण देखि परते अछि एथरे कोन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाही एआई नाही एथरे आपण देखंतु निजे देखंतु साप केते परिमाण रे देखंतु आपण निजे देखंतु केते परिमाण रे बड़ होईची खाइ दिकी लोकन केटी खाया पे पैसा मिले किंतु सापरा देखंतु केते लंबा लंबा होईची देखंतु एक्सपोर्ट धराई गुरु प्रसाद महांती के सहित आपण साक्षात करंतु जेतक रिकवरी केमिति गाइस कोंतु केमिति बचिया मुंडटा माडी उछले कोन तार एटाको तो हर करे पड़ो अरे एगुडा ब्लेड मार देला होबनी आन ब्लेड हमर दी जण बहुत माने जो साप धरंती से मानक भितर आसी छन दी जण ये होजन मिस्टर देवना शो मी योर फेस जा ब्लेड नहीं शो मी योर फेस देवना ये होची दीपा आ ए दी जण आछन साप को केमते रेस्क्यू करियो बोली किंतु ताको उल्टी जाल रे गुडी सारलिनी ना गुडी से साप पूरा रागी के देवन गोटे जाब दे दबो पड़िबो आ 1.5 किलो देखिला नाले चाउन पीस टाइप रो कथा होतली आ देवन ताको देखन देवन को साप को रेस्क्यू करिया अवस्था रे साप पूरा रागी के छन देवन को बुल्ली की गोटे मुत्तो मारते ए भाई से मते केन अनै छबे मते अनै ना मते आज फेमस करछि फेमस फोटो करूची तोर इबू देखो तांको आमे एक्चुअली साप मारिया ये उद्देश्य रे ना हूं तांको माने रेस्क्यू करिया उद्देश्य रे अछु सेति पई आमे बहुत चेष्टा करछु ए देबो ना ताको बाड़ी रे जालो कोन करछु ताको ब्लेड आनो ताको धर ता बापा मां को चिकन फेरी करू हमर से उद्देश्य देखो तळे रख छाड़ तो से किन केतरा करनी आ जदी रेस्क्यू करिया को चाहो हार्डली जदी रेस्क्यू करिया चाहो देन ताको ब्लेड मारी की धरि की आपण ढोटी भीतर पर आइछन निजे आपण देखो हम कोन करछु हम केन छाड़िया पे आपण भाई देखो साप केन बाड़ी होजी अरे साइड हट रे साइड हट सेलिब्रिटी को आगु कसे दे साइड हट देबो ना बापा दाढ़ी मरा बाड़ी में कांची बदे रोई था मु धरि सारी टाणी तापर मते तापर तू ही करू देखो गाई बछरी देखो एटा केडो बड़ साप होइछ आपण माने कळना भी कर परिनी केडो बड़ साप होइछ रदी पाइ आता मुंडो को सुनो ता मुंडो पाखर पत्थर पकि दियो ना ना मुंडो कोनटा ब्लॉगिंग बंद करो लोक भी नले खराब होबे जे ये बंचे कहथिन कि मारिया भी ताकर सैतान बुद्धि लगौथिन अरे तू केते कहबी इट्टा जदी एगुडे पकई देबी मते पुलिस नै जो तुम सापडो काई होलन ना से बेकार देखन त लांजोटा केमते लंबी छि को जाय एपडे माने गछ एपडे बुल्ली की एठी एपडे माने कहया गला दौड़ा पकरा बनी भलो दौड़ा पे गेट पे अरे सेमित छिंडी बंदा जो सत्य रेस्क्यू करियो चाहू छ रह मु मुंडा धरि सेमित मुंडा धरि ओनर बड़ नगीटा अरे से बाउंसटा सेठी अछि त कहले आनी उठी
ଆରେ ସେମିତି ଟିକେ ଜାଲରେ ମାରୁନ ସେ ସାଇଡ୍ ଧଇଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ନ ଧଇଲେ ଜାଲରେ କେମିତି ମାରିବ କଣ କାମୁଡ଼ି ଫେରିଦେବ ତାର କାମୁଡ଼ିଲେ ତଳେ ଆଗ ଲାଗୁ ତମେ କ'ଣ ବ୍ଲେଡ୍ ମାରିବି ନା ସେ ଜାଣିଛି ବ୍ଲେଡ୍ ଖୁରଟା ଅଛି ମାନେ ବାରିଆ ପାଖରେ ସେ କେବେ ହଲଚଲ ହବନି। ମାରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କଟା ହେଇଯିବ ସେ ପିଚିକିରି ଯିବ ଆମର ବି ମାନେ ବାଟ ଦେଖିଥାଉ ଯେମିତି ଭଡ଼ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ ଆମେ ତ ଜାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଦେଖୁନ ଜାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରା ହେଇଛି କେମିତି ଡେଇଁବି ମୁଁ କହିଲା ଭିତରେ କେମିତି ଡେଇଁକି ଯିବୁ ତ ବ୍ଲଗିଂ କଲେ ମଜେଇଥିଲି ଏଠି ତ ସାପ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବାହାରିବାକୁ ମୋଟାଟା ତାର ସାଇଜ୍ ନାହିଁ ମୋଟାଟା ହେଲେ ସିନା ଭଲ ହବ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ମରିଯିବ ସେ ମୋଟାଟା ଇଏ କଲା ଭିତରେ ହାଲକି ଚକା ହେଇ ରହିବ ହେଲା ତୁ ବି ତ କେଞ୍ଚେ ତ ଡରାଅନି ପ୍ଲିଜ 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 ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବି ମୋର ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ପାଇକି ଦେଖେଇବୁ ମାନେ ସୁପର କର୍ଣ୍ଣର ଦିଅ ଯୋଉଠି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ଆଉ ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରିବେ ତାକୁ ସେ ଆରେ ସେ ଗଛରେ ଗୁଡିଏ ତମେ ଏପଟଟା କାଢୁନ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଲାଞ୍ଜଟା ଧର ମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଲାଞ୍ଜଟା ଧର ଦେବନ ଆଉ ଇଏ କାଢିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟାକୁ କଣ ଏଇଠି ଜଣେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ କହିଲେଣି ଏଇଠି ଆମର କାଢିଆ ଅବସ୍ଥା ଦେବନ ଆଉ ଦୀପା ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ର ଆରେ ବାପାର କୋଉ ଆରେ ଇଏ କୋଉ ବିଲେଇ ଇଏ ତ କାଟିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆସି ବୁଲିକି ମାର ଆବେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଗ କାଢନି ତା ମୁଣ୍ଡ କାଢିଲେ ସେ ତମକୁ ମାରିବ ନା ମୁଣ୍ଡ କାଢନି ପଛଆଡୁ କାଢ ପଛଆଡୁ ସାଇଡ୍ ଆଡୁ କାଢିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ଲେଡ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଚଗଲା ମୁଙ୍କର ଦାଢି ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ଦାଢି ଚୋଟ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନହେଲେ ଭାଗିଲା ବେଳକୁ ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବ କି ନଥିବେ ଡମଣା ଆମକୁ ବି ମାରିଦବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମେ କଷ୍ଟ କଲାଣି ଯେତିକି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ କଥା ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସରି ମୋର ଆରେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆମେ ବି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଏଥର ନା ଆମେ ସବୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ସେ ମାରିଦବ